Hello buddies, jadi kita tengok soalan ni. Dia beritahu y sama dengan 16 per x04. Find dy dx when x equal to 2. Find the approximate value of 16 over dalam kurungan 1.98 to the power 4. Okay, tengok soalan yang pertama. Mula dia suruh kita differentiate dulu. Tapi sebelum kita differentiate dulu, kita bawa naik x tu. Bila dia per x sama dengan, bila dia per x tu, bila dia bawa naik atas, dia akan jadi negatif 4. So kita differentiate. Jadilah negatif 4 tu darab dengan 16, kita dapat negatif 64. X to the power of negatif 4 tolak 1, dapatlah negatif 5. So kita cantikkan balik susunan dia. Dy over dx sama dengan negatif 64 per x to the power of 5. Nampak lawa sikit macam yang soalan yang pertama tadi kan, yang mula-mula. Tapi dia bagi tahu the value of x tu sama dengan 2. So when x equal to 2, kita masukkan nilai 2 dalam apa yang kita dah differentiate tadi tu. Dy over dx sama dengan negatif 64 per 2 kuasa 5. So tekan kalkulator, dapatlah negatif 2. Okay, next dia suruh cari approximate value of 16 per 1.98 to the power of 4. Yang senang je, dy over dx approximate to dy over dx. Dengan yang dah approximate dengan yang kita dah differentiate dekat mula-mula tadi tu. So dia sebenarnya delta y approximate to dy over dx darab dengan dx. 16 per 1.98 kuasa 4 ni dia sebenarnya sama dengan y. So tu dia delta y. Delta y approximate to negatif 2 darab dengan 0.02. Mana dapat 0.02 pula yang serabut betul lah. Okay, relax. 0.02 ni sebenarnya daripada yang kita dapat tadi tu, kan bermula x dia bagi 2. Lepas tu tiba-tiba dia dekat approximate value ni ditukar 1.98. So kita tolak lah 2 dengan 1.98. Kita dapat 0.02. So tu kita darab negatif 2 dengan 0.02. So 0.02 tu ialah delta x. So delta y sama dengan negatif 0.04. Tapi tak habis lagi. Yang tu sebenarnya delta y approximate to negatif 0.04. Kita nak cari y. Ni y yang first tadi tu dia 16 per x kuasa 4. Tapi bila kita dah masukkan 2, kita dapat 1. Jadi y yang kita differentiate mula-mula tadi tu, kita dapat 1. So kita tolak dengan delta y ni sebab dia approximate tu kan. Jadi 1 tolak negatif 0.04. Jadi dia jadi tambah, dapatlah 1.04. Jawapan dia y sama dengan 2 sama dengan 1.04. Habis. Y bukan 2, y sama dengan negatif 2 Sorry. Jadi hi guys. Jadi mari kita sama-sama kita buat contoh soalan satu lagi. Soalan ini berbunyi, the radius of circle decreases at the rate of 0.5 cm per second. Find the rate of change of the area when the radius is 4 cm. Jadi kita tahu radius of circle tu dia decrease at the rate of 0.5 cm. Jadi bila dia decrease sama dengan dr over dt tu sama dengan negatif 0.5 sebab dia berkurang. So dA over dt kita tak tahu sebenarnya, tapi kita tahu radius dia bagi sama dengan 4. Lepas tu area of circle pula, formula dia pi r square. Tapi bila kita differentiate, kita dapat dA over dr sama dengan 2 pi r. Semua formula ni dia relatable saja. Kita tengok delta area per delta time yang kita tak tahu tu dia sebenarnya sama dengan
dr over dt darab dengan dA over dr. Ni dalam kotak biru ni. Lepas tu kita dah ada semua value, kita masukkan je sebab kita nak cari dA over dt kat depan ni. Jadi dA over dt sama dengan dr over dt tu kita masukkan negatif 0.5 darab dengan dA over dr. Kita dah differentiate tadi 2 pi r. So kita masukkan nilai radius yang dibagi tu 4 cm. Dapatlah negatif 4 pi. So what's up gang? Okay, kita move on soalan nombor 19. A, disuruh differentiate equation y sama dengan t to the power of 2 tolak 3t. Tapi sebenarnya x sama dengan t tolak 5 tu, dia kena masukkan dalam equation tu, tapi dia bagi x. Jadi kita tukar t sama dengan x tambah 5, barulah ada x dalam equation y. Lepas tu baru kita differentiate. Lepas tu bila kita dah expand, kita dapat x to the power of 2 tambah 10x tambah 25 tolak 3x tolak 15. Jadi kita dapatlah x square tambah 7x tambah 10. Jadi kita nak differentiate dy over dx sama dengan power of 2 tu kita gerak ke depan darab dengan 1, jadi 2x kuasa 1 tambah dengan x kuasa 1 dekat 7 tu darab dengan 7. Dah dapat dah 7. Jadi jawapan 2x tambah 7. Okay, next soalan B. Dia suruh kita cari the rate of change of x if the rate of change of y is 3 units per second when x sama dengan 2. Jadi kita tengok balik soalan A tadi, apa yang kita dah dapat dy over dx sama dengan 2x tambah 7. Kita masukkan balik value yang dibagi dekat soalan B ni, x sama dengan 2. Kita dapat 11. Lepas tu delta y over delta t, sebab dia per second, delta t tu time, kita dapat 3. Jadi apa yang kita nak cari kat sini, delta x over delta y. Okay, kita tengok formula dia sebenarnya delta y over delta t ni sama dengan delta x over delta t darab dengan delta y over delta x. So delta y delta t sebenarnya 3. So kita dapat dy over dx tu tadi sama dengan 11. Senang je, kita masukkan balik value dia. 3 sama dengan, tak tahu apa yang kita nak cari, darab dengan 11. So delta x over delta t sama dengan 3 per 11. Dapat, gitu aja, senang, mudah. What's up gang, jadi kita akan differentiatekan equation y equal to 2x square plus 3x minus 4. Jadi dia akan jadi dy over dx equal to 4x plus 3. But when x dia bagi value sama dengan 3, kita masukkan 3 tu dalam equation 4x plus 3, kita akan dapat 4 darab 3 tambah dengan 3. Jadi jawapan last sekali kita akan dapat 15 base. Hello guys. Okay, next kita tengok soalan B. Dia suruh kita express in terms of k the approximate change in y when x change from 1 to 1 plus k, where k is a small value. Kita tengok video ni. Macam apa yang kita dapat dekat A tadi, dy over dx sama dengan 15. Tengok formula balik, dia sebenarnya sama je, ada kaitan dengan A dengan B lebih kurang je. Delta y over delta x approximate to delta y over delta x. Sudah bagi tahu x change from 1 to 1 plus k, maksudnya 1 tambah k tolak 1.
Ni kita dapat delta X sama dengan K. Lepas tu kita nak cari apa kat sini? Delta Y. Maksudnya delta Y sama dengan berapa K. Macam tu lah apa yang kita nak cari. Tengok dalam kotak warna merah kita pakai balik. So delta X yang dekat bawah dy tu, dia bawa pergi belah kanan, kita darab. So delta Y over delta X darab dengan delta X. So semua value kita dah dapat. Kita masukkan balik je. Delta Y approximate tu 15 darab dengan K. So kita dapat approximate change in Y in terms of K adalah di delta Y sama dengan 15K. So now kita move on kepada paper 2 of rate of change and also small change approximation for differentiation. Okay, so untuk soalan A, dia minta kita untuk differentiate, cari dv per dx dan when x equals to 3. So first kita differentiate dulu, which is kita buat 2x and then dalam kurungan 1 minus x to the power of 2. Power of 2 kita bawa ke depan to multiply it with 2x. Then we get 4x 1 minus x. Don't forget yang dalam pun kita kena differentiate juga. So dia akan dapat negative 1. So negative 1 kita akan darab dengan 4x, kita dapat negative 4x 1 tolak x. Alright, so next kita nak cari yang x equals to 3. So kita masukkan je nilai x equals to 3 ke dalam equation yang selepas kita dah differentiate tadi. So dv per dx equals to negative 4 times dengan 3 and then dalam kurungan tadi 1 minus 3. Alright, so kita solvekan problem negative 12, then we got times negative 2, then we get 24 when x equals to 3. So kita move pula kepada soalan B, which is if the volume of the water decreases at the rate of 2 cm cubic per second, find the rate of change of water level when x equals to 3. So kita keluarkan dulu maklumat yang kita dah sedia ada. dv per dx equals to 24, and then dx per dt nak cari dv per dt pula equals to negative 2. So kita construct dulu formula untuk kita dapatkan dx per dt, which is dv per dt equals to dv per dengan dx darab dengan dx per dengan dt. Alright, so inilah formula yang akan kita pakai untuk kita solvekan problem ni. Alright, so nanti kita akan just masukkan je nilai kat mana tempat dia patut berada. So first negative 2, which is dv per dt equals to dv per dx kita ialah 24 darab dengan dx per dt, iaitu yang kita nak cari tu, yang kita nak selesaikan. And then kita cari pula berapa dx per dt. Alright, dx per dt kita solvekan macam biasa saja. So dx per dt sebenarnya bersamaan dengan negatif 2 per dengan 24. Dan it's because it is rate of change, so better untuk kita tinggalkan dalam bentuk decimal places, decimal. So dx per dt equals to negative 0.0833. Alright, so this is how we get the rate of change. We did it! We did it! We did it!